لا إله إلا الله 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 لا إله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكع عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى صدق الله العظيم. صدق الله العظيم بلغ رسول الكريم. Qu'Allah nous donne la récompense de l'écoute de ces versets du Saint-Coran. Alhamdulillah, nous sommes dans la phase pratique de ces assises, le partage de connaissances, et nous sommes en direct sur la radio Faïda 95.3 FM et Inch'Allah le samedi à partir de 21h30 sur la télévision Al-Bayan. Celle qui va prononcer la conférence, elle est dans la maison du savoir. Son mari est docteur. Docteur, merci d'être là. Docteur Bamba, qui est le PCA de la Fondation Zakat et Waqf en Côte d'Ivoire. Elle va nous entretenir sur la femme musulmane dans un état laïque. Nous saluons la présence massive de leadership féminin en Côte d'Ivoire. Qu'Allah nous donne la compréhension de cette conférence. Docteur a été présenté par Docteur Madjara Touré, sans aucune forme de transition, avec la permission de Al-Arabi. Nous allons lui permettre de prononcer sa conférence, d'abord en langue arabe et en langue malinké. Faddal, bismillah. الحمد لله. فموضوع درس هذا اليوم المبارك السعيد المرأة المسلمة في مجتمع المالي. موضوع هام جدا هي تتعلق بقضايا المرأة. تلقي هذا الدرس الأستاذة الدكتورة ميمونة سومارو كريج من كلية الشريعة بفاس.
ولا ننسى هي من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإفريقية الإسلامية المعهد العالي لتكوين الأئمة والدعاة إن شاء الله في بلدنا الحبيبة. فلتتفضلي معززة موكرة وعين الله ترى. شكرا. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم افتح علينا بواب رحمتك وانشر علينا خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فضيلة الشيخ المبجل الفاضل الناصح المتواضع رئيس مؤسسة مجالس النصر العلم الأستاذ عمر الشريف سدد الله خطاه وأبقى ظله وافرا للمريدين وللمستفيدين. السادة مشايخ تركي الصوفية المحترمة، ممثل فخامة سفير مملكة مغربية الشريفة الدكتور عبد الملك الكتاني، السادة ممثل المؤسسات والجمعيات الإسلامية المحترمة، سيادة القائمين على مجمع الشيخ إبراهيم نياس رضي الله عنه الذين لم نقرأ عنهم إلا الجد والاجتهاد والعلم والمثابرة والنظام، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقدم لكم أفضل الترحيب ممزوجا بأسمى معاني الاحترام والامتنان، ويسعدني في بداية هذه الجلسة أن أحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الجلسة المباركة، كما أعبر عن بالغ شكري لمؤسسة النصر العلم على ثقتهم في واختيارهم لكي ألقي هذه المحاضرة بين أيديكم الآن، فجزاها الله خيرا وجعلني عند حسن ظنهم. كما لا يسعني أن أشرع في المقصود دون تنويه بقيمة هذه المبادرة الثمينة والتي تؤذن بميعاد فجر علمي جديد في ربوع كوت ديفوار، فنسأل الله لهذه المبادرة الغالية عمرا طويلا حافلا بالعطاء النوعي ليس لكوت ديفوار فحسب، وإنما لكل القارة وفوق ذلك كله للعالم أجمع. أما بعد الموضوع المرأة المسلمة في مجتمع علماني. فقد قسمت الموضوع إلى مبحثين. المبحث الأول المرأة قبل الإسلام وفي الإسلام، وفيه مطلبان. المطلب الأول المرأة قبل الإسلام. المطلب الثاني مكانة المرأة في الإسلام. المبحث الثاني المجتمع العلماني وضرورة مشاركة المرأة المسلمة في المجال العام، وفيه مطلبين كذلك. المطلب الأول العلمانية مفهومها ومناقضتها لطبيعة الشريعة الإسلامية. المطلب الثاني إكراهات مشاركة المرأة المسلمة في المجال العام وجواب الإسلام عنها. المبحث الأول الذي هو المرأة قبل الإسلام وفي الإسلام،
فأقول إن المرأة قبل الإسلام، أولا أبدأ في الحضارة الفارسية، لأن المرأة مرت يعني في مراحل عدة قبل الإسلام. أولا في الحضارة الفارسية، في اليهود النصرانية، وكذلك في الجاهلية قبل أن نأتي إلى المرأة في الإسلام. فأقول لقد لخص سيد رضا حسيني وضع المرأة في الحضارة الفارسية القديمة عصر الساسانيين، وقال كانت المرأة بمقدار قيمة العبد، أي ما يعادل 2000 سكة من الفضة، وأنه في كتاب بندهش عجز الرب من أن يجد موجودا آخر ليلد الأولاد، فأجبر على أن يخلق المرأة لهذا الغرض. وفي الكتاب نفسه لا تستطيع المرأة أن تجد طريقا إلى دار الرب بخلاف الرجل، فإنه يقدر على ذلك، وأنه إذا كان عمر البنت 9 سنوات كان من حق الوالدين أن يختاروا لها زوجا، وكان يجب عليها أن ترضى بذلك أو تموت، وأنه كان من حق الرجل أن يبيع زوجته للآخرين عند الحاجة. هذه كانت حالة المرأة عند الفارس. أما في حضارة اليهود النصرانية، يعني أوروبا وأمريكا، قبل إعلان حقوق الإنسان، ففي ظل الديانة اليهودية والمسيحية نظرت إلى المرأة أنها أصل الخطيئة للبشرية، يعني المرأة هي أصل الخطيئة للبشرية. بناء على ذلك اعتبر بعد حالاتها الطبيعية عقابا لها. ففي التوراة المعهودة اليوم الإصحاح 3 الآية 16، وقال للمرأة لو كثرن من مشقتك وحملك بمشقة تلدين الأولاد إلى بعلك يكون قيادك هو المسلط عليك بالاختيار. المرأة في العصر الجاهلي للعرب، فلم تكن المرأة العربية بمنع عما لاقته مثيلاتها في الأمم الأخرى، فقد وردت نصوص واضحة تشير إلى ما كان عليه وضع المرأة في عصر ما قبل الإسلام. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. قال قتادة: كان مضر وخزاعة يدفنون البنات أحياء، وأشدهم في هذا تميم زعموا خوف القهر عليهم وتمى غير الأكفاء فيهن. وقد جمع الدكتور علي جمعة بعدما حرمت منها المرأة في المجتمع الجاهلي من ذلك حرمانها من حقها في إرث أبويها، وأن العرب كانوا يقولون لا يرثنا إلا من يحمل السيف ويحمي البيضة، وأنه لم يكن لها أي حق على زوجها يطلقها كيفما شاء، ليس لطلاقاته إياها أي حد، ويعدد الزوجات مطلقا بلا قيد ولا عدد. وكان الولد الأكبر أحق بزوجة أبيه غير أمه يرثها إرثا كالمتاع، فإن شاء تزوجها ويحبسها حتى تفتدي نفسها أو يرغمها على الزواج بآخر ويأخذ منها صداقها أو تموت فيذهب بمالها. المطلب الثاني مكانة المرأة في الإسلام. وظلت المرأة تعيش المعاناة من وضعها الاجتماعي في جميع الأمم إلى أن جاء الإسلام، فنقل الأمة العربية ومن استجاب لدعوة الإسلام من الأمم الأخرى من الجاهلية والأمية إلى العلم والحكمة
وزكى أخلاقهم فصار لهم كتاب يتلونه ورسول يعلمهم. وفي التعليمات الأولى تحريم وأد البنات، فقرر لهم حق الحياة الذي هو أصل الحقوق، فقال الله سبحانه وتعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وكرم النبي صلى الله عليه وسلم المرأة في أقواله وأفعاله، فقال: إنما النساء شقائق الرجال، فتغير نظر المجتمع إليهن ونالت حظها من الحقوق. ويمكن إجمال ما قرر لها من الحقوق في الآتي: أولا المساواة في العنصر وأصل النشأة. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الآية. فبين الله سبحانه وتعالى أن الرجل والمرأة من نفس العنصر، خلقهما الله زوجين متجاذبين حتى يخلق من اجتماعهما نسلا جديدا. ثانيا المساواة في التكليف دون تمييز بينهما. قال تعالى: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ففي الآية نرى أن الله سبحانه وتعالى رتب الثواب والعقاب على الطاعة والمعصية سواء صدرت من ذكر أو أنثى، فهما متساويان في الجزاء متساويان في المؤاخذة. ثالثا المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق. قال سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فورثت من الإرث بعد أن كانت تهرم منه. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وأعطيت مهرها بعد أن كان يهدم على الرغم منها. وآتوا النساء صدقاتهن نحلا، فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فخلاصة القول في هذا المبحث هو أن المرأة رغم أنها لا تزال تتطلع إلى ما خص به الرجل، وخاصة في ظل الإغراءات الإعلامية والنداءات المدوية بمطالبة حقوق الإنسان، فإنه من الناحية النظرية لو قارنت ما بين العصرين والفترتين ستجد ما يدعو إلى شكر الله وحمده، وتزداد ثقتها بربها وافتخارها بدينها والتزامها به. المبحث الثاني المجتمع الإلماني وضرورة مشاركة المرأة المسلمة في المجال العام. فلئن كان وضع المرأة تغير مع الأيام إيجابا وسلبا حسب تطور البشر وتنوع تجاربهم، إلى أن وصلت التجربة البشرية إلى إنشاء حضارة تختلف عن الحضارات السابقة، وخاصة عن الحضارة الإسلامية المعهودة منذ عهد قريب. تلك الحضارة قلبت المعايير كلها التشريعية والاجتماعية والاقتصادية بفعل الثورات الفكرية والعلمية والصناعية، وفرضت نفسها على الكرة الأرضية، ولم تكن دار الإسلام بمنع عنها، حيث وجد المسلمون أنفسهم أمام تيارها، ولا بد من التعامل معها مع المحافظة على البيئة الإسلامية في نفس الوقت. فطفت على السطح مجموعة من الضرورات والإكراهات للمسلمين في بعض الأخلاقيات والمعاملات في النظر الشرعي. فما هي هذه الحضارة الجديدة؟ وما هي إكراهاتها وضروراتها؟ للإجابة على هذه التساؤلات أو على هذه السؤالات قسمت هذا المبحث الثاني إلى مطلبين هما: المطلب الأول العلمانية مفهومها ومناقضتها لطبيعة الشريعة الإسلامية. فالعلمانية هي جعل المرجعية في تدبير العالم إنسانية خالصة، جعل المرجعية في تدبير العالم إنسانية خالصة،
ومن داخل العالم دون ما تدخل من شريعة سماوية، فهي إذن ترتكز في وجودها وكيانها على دعائم عدة: أولا العقلانية، ثانيا المنفعية، ثالثا فصل الدين عن الدنيا. فعلى ضوء ما سبق يظهر جليا أنها تناقض الشريعة الإسلامية وحضارتها، وتتخلص نقاط مناقضتها للإسلام فيما يلي: أن الإسلام حضارة جماعها حراسة الدين وسياسة الدنيا، بينما العلمانية حضارة جماعها الاستقلال عن الله والانفصال عنه وفك الأرض بالسماء. أن الإسلام حضارة سمتها الأخلاقية والمنفعة معا، بينما العلمانية حضارة سمتها المنفعة المنفلتة غير مضبوطة بالدين والأخلاق. أن الإسلام حضارة رباطها الوحي المؤيد به العقل، بينما العلمانية نورها العقل وما وصلت إليها التجربة الإنسانية. من هنا نأتي إلى المطلب الثاني: إكراهات مشاركة المرأة المسلمة في المجال العام وجواب الإسلام عنها. فأغلب القطاعات التي تعد من المجال العام تكون غالبا في الحقوق السياسية، كممارسة المرأة رئاسة الدولة وهو أعلاها، أو تقلدها وزارة من الوزارات، أو اشتغالها في الهيئة النيابية، أو عضوا من أعضاء المجالس الوطنية لمصلحة من مصالح الدولة، أو تكون في الحقوق الاقتصادية كالعمل في أحد شركات وطنية كانت أو خاصة، كالعمل في أحد شركات وطنية كانت أو خاصة، أو مصالح التعليم في المدارس والجامعات، أو العمل في مصالح الاستشفاء أو الاستقبال في الأماكن العامة. والواقع وأن جل هذه الوظائف من طبيعتها أن تختلط المرأة بالأجانب غير ذوي محرم، وقد يفرض عليها نوع من اللباس أو طريقة لارتدائها وغير ذلك مما يخالف الآداب الإسلامية العامة، ويقوض قواعد العفة والحشمة التبرج. وفيما يلي بيان لآحاد بعض المسائل المختلف فيها بين الفقهاء. فمن كبريات تلكم المسائل تولي المرأة الولاية، أو تولي المرأة الولايات الكبرى، وأعلاها الإمامة العظمى. فقد اختلفوا فيها على 3 أقوال: أولا المنع مطلقا، وقد قال بذلك كل من الإمام القرافي والإمام القاضي بن العربي المعافري، ومن المعاصرين الإمام عبد الحميد بن باديس وأبو الأعلى المودودي، معتمدين على قوله صلى الله عليه وسلم حين أخبر بأن الفرس ولوا ابنة كسرى على الملك قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ثانيا الجواز مطلقا، وهذا الرأي نسب إلى الإمام الطبري رحمه الله. فقال الإمام ابن رشد قال الطبري: يجوز أن تكون المرأة حاكما على الإطلاق في كل شيء. ويقول الدكتور علي جمعة: وإن إجازة فقهاء المسلمين للمرأة تولي ولاية الحسبة، وهي من الولايات الكبرى حيث تشرف فيها على أمور الدين والدنيا، له اعتراف منهم بكمال صلاحيتها وأهليتها لتولي بقية الولايات، حيث إنها جميعا تقوم على نفس المقصد، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذي فرضه الله على كل قادر عليه عالم به رجلا كان أو امرأة. ثالثا جواز توليها القضاء باستثناء مسائل الحدود والقصاص عند السادة الأحناف، وجواز توليها لسائر الولايات ما عدا الإمامة الكبرى عند جماعة من العلماء المعاصرين المحققين، منهم العلامة القرضاوي والدكتور إبراهيم عبد الحميد والدكتور عبد الحميد المتولي. يقول العلامة القرضاوي: وأما منعها من تولي منصب الخلافة أو رئاسة الدولة وما في حكمها، فلأن طاقة المرأة غالبا لا تتحمل الصراع الذي تقتضي تلك المسؤولية الجسيمة. وإنما قلنا غالبا لأنه قد يوجد من النساء من يكون أقدر من بعض الرجال، مثل ملكة سبا التي قص الله علينا قصتها في القرآن في سورة النمل: وقد قادت قومها إلى خيري الدنيا والآخرة.
حتى أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولكن الأحكام لا تبنى على النادر بل على الأعم الأغلب، ولهذا قال علماؤنا النادر لا حكم لهم. وأما أن تكون مديرة أو عميدة أو رئيسة مؤسسة أو عضوا في مجلس نيابي أو وزيرة أو نحو ذلك فلا حرج إذا اقتضته المصلحة. ويرى الدكتور عبد الحميد متولي أن حديثا لن يفلح قوم مخصوص بالإمامة العظمى، والدليل أهلية المرأة للولاية الخاصة، فالذي يلحظ هذه الأهلية ويفهم مناط لا يسعه إلا تعميمها وقصر الولاية المنهي عنها في الحديث على الولاية التي تستمد منها سائر الولايات، أي ولاية الحاكم الأعلى. فالقاعدة العامة هي المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، إلا ما استثني بنص صريح وقصر رئاسة الدولة على الرجل دون المرأة يعد استثناء من هذه القاعدة العامة، والاستثناء لا يجوز القياس عليه. بناء على ما سبق فإن الخلاصة العامة لقضية مشاركة المرأة في حياة المجتمع العامة في سياقها العلماني هي: أولا أنه لا غرو أن تكون معظمة. إذن أبدأ بالبنبرية مباشرة. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أمباني كوفي الله سبحانه وتعالى تندوليلا دانتي تندولي منا أكان نما وبما دانتي أكان نما منو لافراني أما إننا فنوا إنما نكسي كمغباك أنكتي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أمي فوليدي أنكا شيخو بما الأستاذ عمر شريف ani an karamɔgɔw ni an ka seyiku baba minnu bɛ yan, an ka sirama ɲɛmɔgɔ baba minnu bɛ yan, an bɛ foli di sirama bɛɛ ma, cɛ muso, an bamuso sɛnimaniw, an b'a bɛɛ fo ni siramaya ka foli ye min bɛ assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. O kɔfɛ an b'a yira k'a fɔ n ko an nisɔndiya ni nin ye, kuma kana surunya n bolo ma. An nisɔndiya la dante nisɔndiya min na k'an kɛrɛkɛrɛ an n'an ye denmisɛnya kolonbariya ko an ye na sigi mɔgɔbaba hɔrɔn ninnu ɲɛfɛ ko an bɛ kuma. An b'a ɲini ala subahana wa taala fɛ darisu ni ala la wa ɲɛfɛ, ala kɛ si ni baraka ye k'a don an ye seyiku la bijayil mustafa sallallahu alaihi wa sallam. An bɛna na kuma walada min kan, walada min to an bɛna na ɲɔgɔn hakililajigin a kan, o le ye sirama muso société laïque la. Société laïque sirama muso kan ka kɛ dili o la. Ka kɔn an ye na don an ka walada la, an ka jate sigi k'a fɔ n an bɛna na kuma muso kan ka kɔn siramaya ɲɛ, ani muso tun bɛ dile siramaya nani kɔfɛ. Muso lahalaya tun bɛ dile ka kɔn siramaya mana ban. Muso fana ni na hakɛ jumɛnw le nana di muso ma, karama jumɛn le nana la muso kan siramaya kɔnɔ. O kɔfɛ sisan an bɛna na don an ka walada la min bɛ waati yɛrɛma kosɔn civilisation bara changer, kow bara yɛrɛma, an tɛ siram ko sariya sira sigini tɛ ou bien a bɛɛ sigini tɛ siramaya kan tuguni. Siramaya kan ka kɛ dili o lahalaya la, donc olu bɛna na kɛ kuma laban ye, ala ni sababa bɛn. An y'a yira k'a fɔ musow ka kɔn siramaya ye na, an ka furusiw ta persiw, parce que muso tun tɔ yen nɔ ni bɛ côté fan bɛɛ de la quoi, mandenw bɛɛ la, communautéw bɛɛ la, société bɛɛ la, siramaya tun ma na kɛ waati min na ba. Donc an ka kɛrɛkɛrɛni bolo ma persiw fɛ yen muso tun bɛ dili. U ka lɔnnikɛlaba dɔ bɛ yen ni k'a mɛn ko persi, o yɔrɔ bɛnnen bɛ Iran fanfɛ yɔrɔ le ma ka bɛn an ye bi tere ma, siyaw bɛ côté min na, siyaw. Donc o ye lɔnnikɛlaba dɔ y'a yira k'a fɔ ko lɔyɔrɔ si le tun tɛ muso la, muso ni jɔnw bɛɛ tun ka kan u fɛ yen. U tun bɛ jɔnw san k'u feere da min na, musolanga tun bɛ san k'a feere o da kelen de la. Donc muso tun bɛ teli olu fɛ yen. U fana ni u fɛ yen dankun tun tɛ muso la, u fɛ yen dankun ma kɛ muso la, muso danna ko kelen de kama, o le ka den wolo. O yɛrɛ u ma mɔgɔ gbɛrɛ le sɔrɔ, u ma fɛn gbɛrɛ le sɔrɔ min bɛ se ka den wolo, o le kama den wolo kalifala musolanga la persiw fɛ yen.
u fɛ fana ni muso tɛ se ka don hirijana kɔnɔ fo a ye tɛmɛ cɛ le fɛ c'est à dire muso tɛ foyi ye denmusonin depuis san 9 u tun b'a forcer k'a don furu la n'a sɔnna ka don a la alhamdulilayi n'a ma sɔn a bɛ saya a b'o choisi denmuso fitinin depuis san 9 u b'a forcer k'a don furu la ou bien u b'a faga muso tun bɛ ten de pɛrisiw fɛ yen k'a sɔrɔ silamɛya mana ban muso fana ni a tun bɛ feere le ka san c'est à dire a cɛ kɔ quoi n'a jala a cɛ ye a b'a feere ɲama ɲami k'a di a furucɛ kɔ muso tun bɛ ten de pɛrisiw fɛ yen kuma kana sunuya bolo ma an b'o dan o yɔrɔ la n'an b'a la an ka dɔɔni sɔrɔ o la k'a yira k'a fɔ ko muso tun tɛ valeur le tun t'a la an bɛna se kɔ sisan ka na yahudiyaw ni kerecɛnw fɛ yen waati la Europe fanfɛ yɔrɔ la waati la u tun ma droit de l'homme u tun ma o fɔli kuma seba k'a fɔ ko hakɛ kan ka di mɔgɔw ma u tun ma o fɔli kuma se ŋɛba muso tun bɛ jili olu ka waati min o la yahudiyaya la kerecɛnya la olu ka muso jate sɛtanaba le ye u ma lɔyɔrɔ si di muso ma mun kama u y'a yira k'a fɔ ko musolanga le kɛla kojugu bɛɛ lasiriw ye muso le kama an fa Adama labɔla hirijana kɔnɔ donc o kama o la alimara ya aslul khatiya kojugu bɛɛ lasiri kun bɛ muso le donc sɛtana belebeleba o kama o la hɛrɛ a ma kɛ muso ye ko la olu fɛ yen hali ka taa bila bi parce que lienba le bɛ u ye waati kumaw ni layiki kumaw cɛ ka bɛn an ye tere ma bi donc muso ma hɛrɛ sɔrɔ o la ani ka taa se bi o kɔfɛ an bɛ na muso tun bɛ dile u fɛ yen jahiliya arabuw fɛ yen jahiliya waati la k'a sɔrɔ silamɛya mana ban arabuw yɛrɛ fɛ yen musolanga tun bɛ di a yirala k'a fɔ a sabatila komi kuranna k'a fɔ cogoya min na wa iza bushira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswadda muso tun tɛ foyi le n'Ala subahanahu wa taala to ka arabu keri jɛgɛ denmuso la a tun bɛ fitina a tun bɛ dimi a tun bɛ siti mun kama Ala ka hɛrɛ kɛ denmuso la olu ka mun de k'o la u tun bɛ denmuso ɲɛnama u tun bɛ o le su donna Ala subahanahu wa taala k'a fɔ u ma o la ko ala sa ama yahkumun ko o kɛla kojuguba ye ka denmuso ɲɛnama don alu ma muso ye lanifɛnba min ye alu ma se k'o kɛ ɲagbɛrɛ ma fo k'a ɲɛnama su don donc arabuw fɛ yen sani silamɛya ye na u ka kabila babaw baaragbɛrɛ tun t'u la fɔ ni ɲɔgɔn na et puis fana ni an ka karamɔgɔ cɛba dɔ bɛ Ali Juma ale y'a yira k'a fɔ ko valeur tun tɛ muso la kunfinya waati la arabuw fɛ yen k'a sɔrɔ silamɛya mana ban mun kama u tun tɛ tiɲɛ dila muso ma muso tun tɛ tiɲɛ ta la u fɛ yen muso yɛrɛ tun bɛ kɛla tiɲɛ le ye et puis fana ni cɛ tun bɛ muso minɛ kojuguya le la a tun bɛ muso furu sa cogoya la cogoya min k'a diya a tun bɛ musow labɛn ka musow kɛ ɲɔgɔn ka chemin danna c'est à dire cogoya la dan tɛ cogoya min na quoi arabuw fɛ yen sani silamɛya ye na muso tun tɛ bila ko bɛrɛ la a cɛ tun b'a feere komi marchandise ni facɛma fana ni tun sala arabuw fɛ yen k'a sɔrɔ silamɛya mana ban a dencɛ fɔlɔ o tun bɛ a muso ta n'a diyala ye a b'a furu n'a diyala ye a b'a furu mɔgɔ wɛrɛ ma n'a diyala ye a b'a feere ni ko diyala dencɛ fɔlɔ ye muso tun bɛ yɛlɛma ale ka mara le kɔnɔ silamɛya le nana ka na nin bɛɛ bɔ yen ka na valeur di muso ma k'a yira k'a fɔ ko muso ye fɛnba le ye komi Ala subahanahu wa taala k'a fɔ cogoya min na silamɛya nana ɲɛ silamɛya nana ko fɔlɔ min haramuya arabuw tun bɛ denmuso ɲɛnama sun donna ɲɛ silamɛya k'a yira k'a fɔ k'o ye haramu le ye wa idhal mawuda su'ila bi ayyi dhanbin qutila alu denmisɛnnin ninnu munna alu ɲɛnama su donna donc o kɛla koba ye Ala subahanahu wa taala k'o sabati kuranna kɔnɔ ko min tun ye jahiliya tere la ye ko ɲɛnama tun tɛ donc silamɛya nana ka na muso bonya a ka muso bonya ɲɛsɛma ma an kuntigi Muhamɛdi yɛrɛ ale salatu wasalam ale kɛ wari a fɔ kanw la a k'a yira k'a fɔ ko muso ni cɛ bɛɛ ye kelen anisa shaqaiqur rijal
muso ou bien cɛ tilancɛ o le bɛ muso ye n'a jali i b'a fɔ ko cɛlankaw baden le bɛ musolankaw ye donc silamɛya nana yira k'a fɔ ko muso ye fɛnba le ye Allah subhanahu wa ta'ala k'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ya ayyuhallazina amanu ittaqu rabbakum lazi khalaqakum min nafsin wahida Allah k'a yira k'a fɔ ko muso ni cɛ ko an bɛɛ danna ka bɔ fɛn kelen de la alors que premier waati la fɔlɔ la ɲɛnamayali tun tɛ hakɛ ye min bɛ muso bolo ni muso tun sɔrɔla a bɛ faga c'est à dire responsabilité tun t'a bolo chinois yɛrɛ olu tun b'a fɔ ale ko fɛn dangani de hindu olu k'a kɛ fɛn jugu ye c'est à dire u tun bɛ muso mangutula ɲɛ bɛɛ le ma Allah subhanahu nana fɔ ko a bɛɛ ye kelen muso cɛw a bɛɛ danna ka bɔ fɛn kelen de la o le y'an fa Adama ye ka tila ka denw bɔ a la donc ɲɛnamaya hakɛ silamɛya le nana ka n'u di muso ma o kɛla muso ka karama belebele dɔ ye ka na muso bonya tuguni hani c'est à dire silamɛya kitiw la silamɛya le nan'o kɛ c'est à dire ni cɛ k'i seri a bɛna baraji min sɔrɔ musolanka fana ni k'i seri ka Ala bato ka sun don ka heji kɛ a bɛ baraji dafani sɔrɔ komi cɛ bɛ baraji dafani sɔrɔ Ala bato kow la an bɛɛ ye kelen silamɛya la c'est à dire dɔ baraji tɛ cayala dɔ kan an bɛ bɔla ɲɔgɔn ma yɔrɔ min na sɔlima an ni cɛw o le tɔgɔ an dancogoya tɛ kelen ye ŋɛ an y'a lɔ k'a fɔ muso danni bɛ cogoya min na ka bɛn a da cogoya ma ko dɔw bɛ yen kiti dɔw bɛ yen olu wajibiyani b'ale kan a bɛ den wolo a bɛ sun di den ma donc n'a b'o lahalayaw la même k'a sun don muso min bɛ sun di den ma nin k'a sun don sun tɛ wajibiya kan muso jigibaatɔ seri t'a ma donc an ni cɛ bɛɛ ye kelen différence bɛ don yɔrɔ minnu la o le b'o ye an dancogoya bɔ parce que den bɛ worola rahimu min na woro fɛngɛ a rahim den bɛ fɔmula yɔrɔ min na o bɛ muso le la o tɛ cɛ la donc o le kama alimara tahid muso bɛ hayida kɛ muso bɛ jigi muso bɛ sin di den ma bon o tɛ cɛ la sinon n'olu tɛ an ni cɛ an bɛɛ ye kelen Ala subhanahu wa ta'ala fɛ donc o nana kɛ karama belebele le ye o tun tɛ mɔgɔw fɛ yen mɔgɔ minnu kɔnna silamɛya ɲɛ et puis fana ni diinɛ wɛrɛw fɛ yen muso ma kɛ ten komi an k'a ye cogoya min na sisan muso bonyaɲaba dɔ le kɛla Ala subhanahu wa ta'ala kɔ silamɛya la k'a fɔ k'a ka muso ni cɛ bɛɛ kaɲa hakɛw la hakɛw n'an k'a fɔ ko hakɛ c'est à dire muso ye hakɛ bɛ cɛlanka kan cɛlanka ye hakɛ bɛ musolanka kan hakɛ sɛman bɛ yen min ye na kɛ ka tiɲɛ ta o ye hakɛ le ye min ye na kɛ ka lɔnni ɲini hakɛ le ye min ye na kɛ ka baara kɛ min ye na kɛ cɛ y'a minɛ ka ɲa furu kɔnɔ an k'a ye sisan valɛsi le tun t'a a la a furucɛ bolo a b'a feere a b'a san a bɛ ko bɛɛ l'a kan mais silamɛya nana a fɔ cɛ ma di wa ashiruhunna bil ma'ruf a furumusow a y'u minɛ ka ɲa rifqan bil qawarin ko karo le bɛ musolankaw ye a ye hinɛw la muso lana ka bɔ galakakolo min na o fangani n'i ko k'u b'a tere i b'a furu sa donc nin bɛɛ kɛla le ko cɛlankaw ye hinɛ muso la donc o bɛɛ kɛla hakɛ belebele le ye karama le ye k'a di muso ma min tun tɛ mɔgɔw bolo mɔgɔ minnu kɔnna silamɛya ɲɛ ou bien min tun tɛ diinɛ mɔgɔw bolo diinɛ minnu to ani silamɛya tɛ kelen ye donc n'an ka faamuyali sɔrɔ nin yɔrɔ nin na an bɛna na an ye walanda kɔnɔ sisan teriya bolo ma min bɛ silamɛmuso kan ka kɛ di société laïque kɔnɔ société laïque ko gbɛrɛ tɛ mɔgɔ minnu to u ka a décider u y'a yira k'a fɔ ko diinɛ tɛ olu ka diɲɛ latigɛ la olu ka diinɛ ani ɲɛnamaya diɲɛ latigɛ ko u k'a bɔ ɲɔgɔn na a tɛ sira kelen na olu ye ko bɛɛ diinɛ tɛ k'a la dɛ donc laïcité kɔrɔ b'o le a nana cogoya jumɛn a sinzila waati min na u ye diinɛ mɔgɔw c'est à dire u tun bɛ seyi tora ka diinɛ kan ani dunuya ko u ye diinɛ mɔgɔw fanga tun b'u la diinɛ kow la quoi c'est à dire u tun bɛ diinɛ pratiquer cogoya min na ko gbɛrɛw fana ni u ye fanga tun bɛ se olu bɛɛ ma ni lɔnnikɛba min tun bɔla ka na ni miiriya kura ye min bɛnnen tɛ olu ka diinɛ ma u bɛ kɛrɛ bila o la laïcité nana ten de donc jamakuru gbɛrɛ minnu nana ni miiriya gbɛrɛw ye lɔnnikɛla gbɛrɛ minnu nana miiriya gbɛrɛ minnu tɛ diinɛ mɔgɔw ye u k'u kɛrɛ k'u ɲɛ gan ko fɔ ko ye bɛn ka bɛn olu ka diinɛ le ma
sawaba le wa sawaba tɛ wa diɲɛlatigɛ ko bɛɛ ye sigi ka bɛn chrétien ma donc chrétien ɲɛmɔgɔw ka min kɛ o le bo o kɛla ŋɛ o lɔnnikɛlaw sisan u murutila u k'i muruti chrétien ɲɛmɔgɔw kama a lɔgɔbɔla na u k'i muruti ŋɛ u k'i kɛ ɲɔgɔn kan k'u kanw kɛ kelen ye a k'i lɔgɔbɔ an na fo u nana fanga sɔrɔ sisan ka gbiriya diinɛ ɲɛmɔgɔw kan o nana tɛŋɛ u ka fanga sɔrɔ ŋɛ u ko diinɛ tɛ kɛ olu ye ko sila tuguni parce que tellement u k'u tɔɔrɔ k'u sɛgɛn ko diinɛ tɛ kɛ anu ye ko sila tuguni o laïcité min ye o de nana fanga sɔrɔ c'est-à-dire u ka sawura kana se c'est-à-dire u ka révolution min kɛ contre diinɛ ɲɛmɔgɔw u nana bɔ la kana kɛ sawura sinayiya ye u bɛ fɛnw fabriquer kɛrɛkɛfɛnw u k'olu fabriquer lɔnnikɛlaw lo u ka kɛrɛkɛfɛnw donc u nana fanga sɔrɔ jusqu'à u nana duniya bɛɛ mara la dɛ mais hali bi ko diinɛ o n'olu ka loi siraw sariya siraw ko a tɛ se ka taga ɲɛsin ma ka yira k'a fɔ ko diinɛ t'olu ye ko sila o ye ko u sigilen bɛ mun de kan alakilaniya n'u u miiriya kan ko min ye u k'i kɛ ɲɔgɔn kan u miiriya bɛnna min ma u ka min faamuya u b'u ta kow basé o le kan kow sinsin o le kan et puis fana ni alimanfaiya ni nafa bɛ ko min na u b'u ka kow sinsin o le kan a bɛ bɛn sawa alako ma wa a tɛ bɛn alako b'a la alako t'a la u ta foyi t'o la ni nafa bɛ ko la o de kosɔn u bɛ kɛrɛkɛminɛnw feere parce que u bɛ wari sɔrɔ sungurubaya ninnu u k'olu bɛɛ daga o le la wari bɛ sɔrɔ ko o ko la ni même ni diinɛ ko tɛ olu yɛrɛ tɛ diinɛ fɛ u t'a alako yɛrɛ fɛ alimanfaiya nafa u ta ko sigilen b'o le kan a sabanan ye min ye ko diinɛ ani ɲɛnamaya k'a fara parce que diinɛmɔgɔw le kɛra sababuya ye olu ye fɛnkɛ alhadara u ye communauté sigila quoi ou bien u ye civilisation diinɛmɔgɔw le kosɔn u k'i karaba k'a sigi donc laïcité sigilen bɛ min kan o de bɛ nin an k'a ye k'a fɔ ko laïcité ni diinɛ tɛ ɲɛ kelen ma ko kelen tɛ an do k'a ye sisan ko muso ka silamɛya bonya muso ka silamɛya bonya hani ka n'a kɛ cɛ bɛ Ala bato cogoya min na muso kan ka Ala bato ten Ala subhanahu wa ta'ala ko ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ko ma jinna ni adamadenw da foyi kosɔn ko fɔ ka ne Ala subhanahu wa ta'ala bato donc muso kan ka Ala bato le k'a ye diinɛ mina sɛbɛ la an k'a faamuya rasul k'a yira o yɔrɔ na alayhi salatu wasalam khairul quruni qarni summa allazina yalunahum ko waatiw bɛɛ la fisamanden mɔgɔ b'a ko ten rasul alayhi salatu wasalam ko le bɛ ne ye waati ye n'o bɔla yen waati in bɛna tugu o la waati in bɛna guman o la o kɔfɛ waati in bɛ guman o la o kuma kɔrɔ bɛ mun de yira an na tuma ni waati yɔrɔ ma janya la kuranna jigila waati min na nin waati bɛ tiɲɛ de an nana se o le la ka na se laïcité ni ma sisan donc waati tiɲɛna muso dɔ kan k'a ye diinɛ pratiquer o kama o la sigi dɔw degun dɔw muso b'o sɔrɔ la sisan société laïcité kɔnɔ société laïque kɔnɔ c'est-à-dire muso kan k'a ye diinɛ kɛ cogoya jumɛn de silamɛya ko a y'i seri a ye sun don a y'i sutara a ye dansigi ani cɛlankaw ka tagamɛɲɔgɔnya la to société laïque diinɛ tɛ yen n'i yɛrɛ ko k'u bɛ n'i ka diinɛ pratiquer u ye sariya bɛ pratiquer la yɔrɔ minnu la n'i ko k'u bɛna silamɛya diinɛ labaara o yɔrɔ la i ye baarako bɛ ɲagami olu ta laluwaw bɛ yɔrɔ minnu la o de kosɔn gouvernement n'a fɔla ko laïque le a kuma bɛ caya ni silamɛya ye parce que u kɛlen bɛ bi ka duniya bɛɛ minɛ même gouvernement minnu bɛ silamɛ jamanaw tɔgɔ le k'a bɛn an ye bi tere nin ma silamɛya bɛ baara bɛ kɛ silamɛya la jateya dɔ le kɔnɔ ten sinon laïcité nin ka diinɛ ni duniya fara o le bɛ yɔrɔ bɛɛ la o kama o la an silamɛmusow an kan k'a kɛ ten n'an ko ka muso ye baara kɛ an k'a yira sisan a y'a dɔn kɔnɔ komi kuma lateliya bolo ma n ka gbaya tɔgɔ kan Ala subhanahu wa ta'ala ko ni muso ka baara bɛrɛbɛrɛ kɛ o cɛ ka baara bɛrɛbɛrɛ kɛ o Ala bɛ n'a bɛɛ sara bɛrɛbɛrɛ ɲakelen nin ma a bɛ n'a bɛɛ sara juguma la ɲakelen nin ma donc muso kan ka baara kɛ komi histoire k'o fɔ an ɲɛna cogoya min na depuis silamɛya mana ban musow ka baara kɛ yɔrɔw la yɔrɔ minnu a baara kɛ ye ko ba le silamɛya nana ka na sabati a m'a fɔ ko kojugu le rasul fana nterela alayhi salatu wasalam musow ka baara kɛ territoire bɛɛ ka yɔrɔ bɛɛ la rasul k'o sabati donc muso kan ka baara kɛ o baara min ye
fo a ye kɛ ka bɛn silamɛya ta lema silamɛya lalwa lema to laïcité a bɛna fɔli ko kana musɔrɔ siri ka taa bureau la i kana musɔrɔ siri ka taa classe la i kan ka secrétariat kɛ k'i maquiller k'i ɲɛlɔ diya mɔgɔw la alors que cɛ ni muso Ala subhanahu wa ta'ala ko kul lil mu'minati yaqudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna musow a y'a ɲɛfilɛli jigi c'est à dire a ye comportement ni mɔgɔ wɛrɛ cɛw ye silamɛya ka dansigi a la ɲɛ bɛɛ le ma même i kan ka kuma mɔgɔ wɛrɛ cɛ ye cogoya min na dan b'a la fala taqdana bil qawli fayatma allazi fi qalbi marad donc o n'o ɲɔgɔnna muso kan ka fani minnu don nisa kasiyat ariyat alors que laïcité train na bureau la a bɛna fɔ ko ye jupe mini le don fani dɔw bɛ yen olu bɛna faridaya i ka k'u y'o le don e dɔ ye silamɛ muso ye i ye diinɛ ko k'u y'i yɛrɛ sutura ka hijabu le ta i kan k'a k'o la di donc kuma sɛman ɲininkali sɛman bɔla o yɔrɔ la est ce que muso i kan k'i bolo la cɛ tigɛ la laïcité la loi kɔnɔ bureau la n'i donna kiriya donna e min ɲɛlɔ diya kiriya na k'a yɛrɛ ko ka i nisɔndiya la k'i bolo la a bolo i ye patron o i baarakɛɲɔgɔn o k'i bolo don a bolo yɔrɔ dɔw yɛrɛ la sumusumuni le bɛ kɛ alors que i baden tɛ i fa tɛ donc laïcité yɔrɔ la a kan ka kɛ ten de to silamɛya don kɛni bɛ ka dansigi o la donc kuma nana caya sisan kuma nana caya ko minnu kan ko caman est ce que muso yɛrɛ kan kuma lateriya b'o ma muso kan ka kɛ masa ye wa muso kan ka kɛ juge ye wa donc lɔnnikɛlaw nana kuma caman fɔ dɔw y'a jira k'a fɔ ko muso kan ka kɛ jamana président ye muso kan ka kɛ an ye waati nin na parce que n'an k'a filɛ kɛ ko caman bɛ yen bi ou bien silamɛya tun ka ko caman kumandenya muso ma a ma kɛ ko min ka nagasi don muso ye ko la quoi muso yɛrɛ ye karama kosɔn o kow tun bɛ yen k'a fɔ n'a bɛ nin kɛ a y'a kɛ jateya kɔnɔ a y'a kɛ jateya kɔnɔ mais waati kama a tun bɛ bɛn parce que u tun bɛ silamɛya jamana de la fitina tun jɛnsɛnnen tɛ u tun b'a kɛ ni jateyaw ye ni règles ye mais ni dɔrura tun nana k'a fɔ ko fɔ a ye kɛli a tun bɛ kɛ an y'a filɛ an bamuso Aisha ani Soleim n'u tun taara kɛrɛkɛyɔrɔ la Aisha ye hadisa dɔ bɛ radiyallahu anha k'u tun bɛ ji don sahabaw da la u tun bɛ ji don sahabacɛw da la u tun b'u fila kɛ donc ni dɔrura bɛ yen ko fɔ ko min ye kɛ même n'a sɔrɔ ko silamɛya kɛni bɛ ka dansigi a la lɔnnikɛla caman y'a jira k'a fɔ ko ko bɛɛ kan ka daga o kɔrɔ bɛ mun de ye muso kan ka kɛ masa ye n'a fɔra ko fɔ ale le ye k'a ye muso kan ka kɛ président ye n'a sɔrɔ ko wajibi le k'a ye kɛ président ye muso kan ka kɛ ministre ye ni wajibi le k'a ye kɛ ministre ye muso kan ka kɛ député ye maire ye ninnu n'a ɲɔgɔnnaw directeur babaw sociétéw kunna karankɛyɔrɔw la banque directeur muso kan ka nin baara bɛɛ kɛ n'a sɔrɔ ko wajibi le k'a y'a kɛ mais a b'a kɛ sariya dɔ kɔnɔ o sariya ye mun de ye silamɛya kana bɔ a ka kow la an y'a filɛ Malikatu Bilikis ale tun ye masaba ye kuranna k'a sabati kuranna k'a ye masaya sabati parce que a kisa fɔla an ɲɛna mais ala ko tun t'a la waati min na kuma cayala ala ko nana bila a la a ko inni aslamtu ma Suleimana li rabbil alamin c'est à dire o le kama kuranna yɛrɛ nana ka na a ɲɛfɔ rasul fana ni k'a sabati donc lɔnnikɛla dɔw k'a fɔ k'o b'a jira k'a fɔ ko muso kan ka kɛ masa ye dɔw fana ni k'a jira k'a fɔ ko a tɛ bɛn ko muso ye kɛ masa ye ɲɛ si ma parce que rasul k'a fɔ alayhi salatu wa salam a nana fɔ a ɲɛna ko farisiw fɛ yen ko masakɛ denmuso ko a kɛra masa ye ko rasul ko la yuflihu qawmun walaw amrahum imra'a donc o hadisa kama dɔw ko muso man ka kɛ masa ye mais dɔw ko muso bɛ kɛ masa ye a bɛ kɛ ministre a bɛ kɛ maire a bɛ kɛ fɛn bɛɛ ye sabu Seydina Umar a ye a sabati ko sifa ye kɛ gendarme ye lɔgɔ la ka mɔgɔw kɔrɔsi c'est à dire minnu bɛ kojugu kɛ o minnu bɛ ko bɛrɛ kɛ ka mɔgɔw corriger ka mɔgɔw kiti bɔ donc madame n'o sabatila donc k'a bɛ bɛn ko muso ye baara kɛ yɔrɔ bɛɛ la donc kuma kana surunya bolo ma an b'a fɔ ko muso société laïque kɔnɔ c'est à dire a bɛ bɛn ko a ye kow sigi sen na k'a bɛn silamɛya le ma i bɛna ko kɛ diinɛ kana bɔ a la mais n'i k'a ye n'i ka diinɛ pratiquer i ka baara kɛ diinɛ la a bɛna nɔ bila i ye baara la
par exemple a fɔla ko e tɛ na dereke jan don ka taa baarakɛyɔrɔ la n'i k'a don baara bɛna can a fɔla ko i y'a kɛ cogoya min na communauté laïque la i b'a k'o cogoya la n'i bɛ fɛ ka don bureau la i ye misɔrɔ b'i kunna i bɛ t'i ka baara kɛ komi i kan k'a kɛ cogoya min na mais n'i t'o yɔrɔ la i b'i ya silamɛya fani ta donc ko ko ni silamɛya ka jateya sigi a la muso ka baara ko la an man ka bɔ o sira kan min ye na kɛ ni fani ye muso kan ka fani min don ka bɔ silamɛya k'o jate sigi ani comportement mɔgɔ wɛrɛ cɛw ye silamɛya k'o jate sigi muso fana ni n'i bɔra cogo o cogo ka taa baara kɛ kɛnɛ ma i ka furu i y'i janto o la baara min bɛna sigi i ka furu kan k'i ka furu can responsabilité minnu dɛnni b'i bolo ou bien minnu sɛmɛni b'i la k'a bɛn silamɛya ma baara min bɛna o can i bolo i b'i jija i bɛ tajuma bɛyina al-amrayn i b'a labɛn c'est-à-dire i bɛ se k'a kɛ cogoya min na i b'i jija fila bɛɛ bɛ se k'a kɛ cogoya min na dɔ ta tɛ dɔ can i b'i jija i bɛ baara kɛ k'a bɛn o ma mais k'a fɔ k'u bɛna bɔ i ka diinɛ fani de la ou bien i bɛna na i ka diinɛ fani le bɔ i kan na pour que i bɛ société laïque le la o kuma bɛ caya parce que ala subhanahu wa ta'ala ko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ko ma da foyi kosɔn fo ala bato kan ka kɛ siramamuso ye ko bɛɛ de la même n'a bɛ société laïque la kuma kana sununya bolo ma kuma bɛna dan nin yɔrɔ la insha Allah aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisaili almuslimin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salatu wa salam ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. 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 فجزيل الشكر نهديك أيتها الأستاذة الدكتورة على هذه المحاضرة الباررة المصحافرة فرب العرش يحميك إن كان فيما نراه من كرم من فيك مزيد فزادك الله. Je demande la permission à nos mamans, nos guides imams, mais surtout le Cheikh Chérif Omar Abdelaziz, la route avant de commencer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى الحمد لله على كل حال وأستغفر الله من كل ذنب والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم على عين رحمتي الربانية سر ربوبيتي صلاة ترب لنا بها شؤوننا في الظاهر والباطن في الدنيا والآخرة يا رحيم يا رحمن. Éminentes personnalités, guides et honorables invités, soyez les bienvenus à la deuxième conférence des Assises du Triomphe du Savoir et recevez la salutation des hommes pieux, celle-là même qui est une bénédiction tant pour vous que pour nous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah, dans sa grande sagesse, a créé l'humanité par couple, l'homme d'une part et la femme d'une autre, et il les a favorisés sur une grande partie de sa création, leur but étant de l'adorer exclusivement. Ainsi, Allah leur a fait don de la raison et de la connaissance, c'est-à-dire le discernement. Et à ce propos de cette adoration, Allah Azza wa Jal nous dit de l'adorer au même titre que l'homme. Et il n'a créé les hommes, c'est-à-dire la femme et l'homme, ainsi que les djinns, rien que pour qu'ils l'adorent. Et donc il est impératif pour nous les hommes et les djinns de connaître Dieu afin de pouvoir l'adorer. Et la femme musulmane n'étant pas inférieure à l'homme, quant à la quête du savoir, quant à la recherche de la connaissance, au même titre que l'homme, elle a cette obligation-là de chercher Dieu, de se rapprocher de lui et de l'adorer. Et pour cela, nous les femmes, nous prions, nous jeûnons, nous faisons la zakat et nous allons au pèlerinage pour celles-là même qui en ont les capacités. La laïcité est apparue en Europe comme une révolution contre l'Église, c'est-à-dire la gestion de la société qui doit se faire uniquement par les individus le composant, sans aucune interférence de la religion. Et en ce sens, la religion ne doit en aucun cas s'immiscer dans la gestion de la société et de l'État. En outre, les femmes dans diverses nations et civilisations, y compris les Perses, les Romains, les Arabes, n'avaient pas de statut défini. Elles étaient considérées comme des choses, comme des possessions sans volonté. Et les femmes ont continué de souffrir de leur statut social dans toutes les sociétés jusqu'à l'arrivée de l'islam. De sorte que la nation soit passée de l'ignorance au savoir et à la sagesse. De sorte que la société ait changé,
sa vision sur le statut des femmes. Elles ont gagné leur pas de droit et cela peut se résumer par l'égalité de race et d'origine, par l'égalité d'affectation sans discrimination entre eux, c'est-à-dire entre les hommes et les femmes, par les droits équivalents entre elles-mêmes les femmes. Et à ce propos, Allah nous dit dans la sourate Al-Baqarah, la vache, la deuxième sourate du Noble Coran, quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations conformément à la bienséance. En ce qui concerne le fait de saluer la femme par la main, la majorité des savants considèrent cela comme étant permis, sauf le cas où cela est fait par désir passionné ou dans l'intention de séduire. Dans ce cas, la poignée de main est interdite, même entre proches parents. On voit donc que l'intention compte pour beaucoup dans notre belle religion qu'est l'islam. Finalement, il n'est pas surprenant que la plupart des anciens juristes ne traitaient pas de ce sujet de la laïcité, car l'environnement dans lequel ils vivaient était un environnement purement islamique. Cependant, la relation d'une femme avec un homme, surtout dans le domaine professionnel, n'est pas sujette à polémique. La femme se conforme donc au Coran et à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'une femme se trouve dans un état de nécessité, en règle générale, le droit positif prévaut et les droits de la femme y sont généralement protégés. Et ça, l'islam l'a imposé à l'ensemble de l'humanité et le met bien en valeur. Que vive la communauté de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que vivent les femmes musulmanes, croyantes, pionnières de l'éducation d'aujourd'hui et de demain. Que vive le savoir sous toutes ses formes. Que vivent les savants et que vivent les assises du triomphe du savoir. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un résumé de notre consoeur Nathané Kamagaté. Dans une minute, on va aller à la rupture. Quand on va finir la rupture, le cheikh va faire la bénédiction de clôture. Mais avant, Dr Bamba a une petite adresse de 45 secondes. Bon, alhamdulillah. Le shukr la fadilat al-sheikh. Nahnu nuqaddimu ilayhi كتابنا وهدية له وهو كتاب حكم الحكم. حكم الحكم, c'est-à-dire juriste des juristes. Ah d'accord, Hukm al-Hukm, juriste des juristes. Je pense qu'il est l'heure arabe de la... Ok, d'accord. Inch'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala al-Fatih al-Khatim al-Hadi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman. Et c'est sans commentaire la conférence que nous avons reçue tout à l'heure de notre sœur Adja Dr Maimouna Soumaoro. Et ces dires nous a édifiés. Ça nous a surtout rappelé des dires de Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu ta'ala qui disait Tabsiratul anam fi anna al-ilma huwa al-imam. Que la clairvoyance des êtres humains pour qu'ils sachent que seul le savoir est imam. Et quand Dieu donne le savoir à une femme, cette femme-là est considérée comme devancière des hommes. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que Dieu fasse descendre sa baraka davantage aussi Adja Dr Maimouna Inch'Allah. Et que Dieu multiplie des personnes pareilles à Adja Maimouna Doctora dans ce pays que nous sommes ici. Et nous remercions tous ceux qui nous ont confié une partie de leur temps en venant nous assister aujourd'hui. Et nous disons Allahumma jal ma tuhibbu fi ma tuhib. Allahumma jal fi ikhtiyarika ikhtiyarana. Wa la taj'al illa ilayka tirarana. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Merci et rendez-vous au lundi prochain. ونور الأبصار وضيائها وعلى آله أصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Qu'il me soit permis de rendre la louange, l'honneur et la gloire à l'Éternel des cieux, j'ai nommé Allah, Zul Jalal wal Ikram, qui alterne le jour et la nuit au gré de sa volonté, et de prier
de faire des bénédictions sur la plus noble créature, l'imam et le sceau des prophètes, Sayyidina Mohammed. Sayyidina Mohammed. Il me semble que nous sommes dans une assise solennelle. Il est important qu'on puisse, avec tout le respect que j'ai pour les illustres invités, Cheikh Cherif Mar Abdelaziz, les familles, nos pères, nos mères, nos guides spirituels, nos maîtres de la science, Docteur Bamba et son épouse qui a dû aujourd'hui nous enseigner sur la thématique de la femme musulmane dans un contexte laïque. Je demande encore une fois la permission de tout un chacun, d'ores et déjà de s'écouter, de faire plus silence. On va s'écouter juste quelques instants. Je rappelle qu'ici, le programme est tout sauf long. Quelques allocutions, quelques communications, enfin, la bénédiction de Cheikh Cherif Mar Abdelaziz et le repas. Je réitère, il y aura quelques communications, quelques allocutions avant de partir au buffet Bi-Iznillah. Il y aura, comme la semaine dernière, un cadeau remis à notre mère, cette dame érudite qui nous a enseigné aujourd'hui, qui a fait montre de son talent et de sa science, dont nous prions Allah de multiplier cette science et de faire d'elle une dame qui pourra faire rayonner l'islam. À côté d'elle, vous saluez vous aussi, imminente personnalité, imam, à vos rangs, grades et qualités. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors essentiellement, un prix sera remis à notre conférencière aujourd'hui qui nous a épaté des mains de Cheikh Cherif Mar Abdelaziz, guide spirituel de Nasrul Ilm Côte d'Ivoire. Mais avant, une communication des responsables de Nasrul Ilm Côte d'Ivoire, présenter encore une fois cette structure qui milite dans le chantier de l'islam à travers la spiritualité qu'elle distille à longueur de journée, et aussi le responsable de Radio Al-Faïda, notamment le directeur général, M. Sangaré Suleiman, aura à faire une communication, présenter succinctement l'organe de presse de Nasrul Ilm Côte d'Ivoire, et puis nous allons aller avec la remise de cadeaux de Nasrul Ilm à notre conférencier d'aujourd'hui, cadeau qui veut symboliquement remercier cette dame, sinon vous savez comme moi, aucun fruit de cette terre ne peut remercier quelqu'un que vous donne le savoir, si sinon Allah lui-même dans sa magnanimité infinie qui remercie ceux dont il attribue quelque savoir que ce soit là. Et donc Moriba Kaba va venir au compte de Nasrul Ilm Côte d'Ivoire, saluer l'assistance, saluer tout le monde d'entamer cette cérémonie. Je rappelle que de main de maître, Abdourahmane Bagagnan assure la partie technique, lui et toute la collaboration des Nations Unies de Côte d'Ivoire. Notre conférencier va donc s'asseoir et puis nous allons débuter la cérémonie. Imam, vous l'avez dans votre au nom de Nations Unies de Côte d'Ivoire, au nom du savoir religieux, au nom que notre sœur Nasmore a fourni dans sa quête du savoir, au nom de cette petite assemblée, j'aimerais remettre cette attestation-là qui va désormais s'inscrire dans l'histoire. Et l'histoire va retenir que quand les assises du trône du savoir du roi, c'est une dame, j'allais dire une grande dame, qui nous a destiné d'un savoir nous permettant de comprendre comment la femme musulmane doit se comporter dans une société laïque. Nous avons été vraiment touchés et honorés. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il garde Alia Mimouna Soumaoré longtemps dans une très bonne santé. Elle a su des choses et elle a besoin de savoir davantage. Que Dieu mette la baraka dans son savoir. Hein? Reçois, Inch'Allah, avec la permission de ton mari, cette attestation. Bon. Ce n'est pas tout. Les entreprises Raoula Finance, à partir de tout, ouvrent dans leur banque, en votre nom,
lequel compte va contenir 100 000 francs. En ton nom. Tu pourras déjà aller retirer les 100 000 francs, mais encore il y a une enveloppe de 200 000 francs encore. Ici que Nasruddin vous donne, Inch'Allah, juste pour le cas. Il y a également Adem Memouna Touré, cette grande commerçante de paille, qui vous offre aussi des pailles, Inch'Allah. Ok, ma maman est là. Donc, vous et votre mari, voilà quelques arcanes au nom des assises du trône du savoir, Inch'Allah. Donc, alors donc, nous encourageons, Inch'Allah, toutes ces dames-là qui veulent apprendre, Inch'Allah, de savoir mérite d'être doué, de savoir mérite d'être célébré, et à travers Al-Yamoun, Soumaouré, nous souvenons de savoir aujourd'hui. Barakallahu fiiki, Inch'Allah, wa ajaraki, Inch'Allah, wa ahataki بالحفاوة والعلم والبركة في حركاتك وسكناتك وما ذلك الله بعزيز إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين بمصاحبة زوجك الحبيب السيد سماورو دكتور محمد شعبان. بارك الله فيك. الحمد لله. Nous remercions beaucoup Cheikh Abdelaziz Chérif, surtout Madame Nasruddin, parce que si il y a, bon, si je peux dire une association ou bien qui me plaît beaucoup, c'est Nasruddin. Bon, tout le monde ici, tous ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime Al-Ghanim, parce que j'aime savoir, j'aime acheter les livres, j'aime faire des écrits aussi. C'est ça que j'ai donné de mes premiers livres, qui est Juriste et Juriste. Donc on vous remercie beaucoup, tous. Surtout, quelqu'un que nous avons perdu longtemps, c'est Dr Touré. Bon, on était ensemble au Maroc. Bon, et après maintenant, aujourd'hui, comme les Marocains disent, Nar Kabiradi. J'aimerais aussi remercier la présence de Ali Hassan Idriss Rabino, Inch'Allah, et de souhaiter la bienvenue. Il y a longtemps on l'avait vu, Inch'Allah, elle nous manquait beaucoup. Sois la bienvenue, Inch'Allah. Sans oublier une dame qui vous dit que je l'ai laissée. Adja Fatou, tu es la bienvenue, toi aussi tu nous as manqué. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci encore une fois à Cheikh Abdelaziz. Merci au couple Papa.